Mohtarama Benazir was house arrested in Lahore and you people are a witness. तो उस वक्त आपने देखा पिंडी में भी उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लाहौर में भी हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट के बावजूद मुझे उन्होंने हुक्म किया कि आप जाएं, आप लीड करें प्रोसेशन का इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, और मैंने किया लीड और आई वाज अरेस्टेड और मैं कई दिन जेलों में रहा। तो मुझे ये बताएं कि मैं जब यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहता हूँ कि हमारा अदलिया के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप मानते क्यों नहीं? जब हम कहते हैं कि हमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया, आप क्यों नहीं मानते? जब हमने कहा कि हमारे लोग शहीद हुए जुडिशरी की आज़ादी के लिए, मीडिया के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? तो इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि हमारी स्ट्रगल है, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने सिर्फ जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, हमने तो अपने कायद की भी कुर्बानी दे दी। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर आपकी जान का नजराना दिया वज़ीर आज़म बनने के लिए तो दिया, तो आज ये बताएं कि उनको तो जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि आप ना आए पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी नहीं हो सकेगी। उसके बावजूद नोइंगली कि शी विल बी मर्डर्ड अगेन, देन शी केम टू पाकिस्तान। फॉर whom? For the rights of the people of Pakistan, for the rights of judiciary, for the rights of media, इनके लिए आई थी वो। तो अब ये बताएं कि उन्होंने अपने खातिर तो नहीं आई थी। तो आज हमारे ऊपर अगर ये कहा जाए कि जी हम जो है जमहूरियत के हक में नहीं हैं, अगर ये कहा जाए कि हम अदलिया के हक में नहीं है, हम चीफ जस्टिस के हक में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज आपको फिर मैं दूसरे इस्तेमाल ये मुझे बताएं कि जिस दिन ये फैसला हुआ था कि जुडिशरी को बहाल करना, फैसला तो रात को 12 बजे हो गया। Then why I took a longer time to make my speech 6 in the morning? इसमें क्या था? जब पूरी एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ थी, सदर साहब मेरे साथ थे, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ था, ऑपोजिशन मेरे साथ थी, तो फिर तो मुझे 1 मिनट में ऐलान कर देना चाहिए था। मुझे यही फिक्र था जो आज आपकी तरफ से फिक्रमंद मैं हुआ हूँ कि तशरीह क्या होगी, कि क्या मेरे जो ऐलान होगा उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, उस पर ये तो नहीं होगा कि कल को ये कहें कि इसमें कानूनी कोई सुकम रह गया है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मुझे कहा गया इकबाल टिक्का केस में कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे देर लग रही थी और मैंने कहा कि मैं करूँगा, और मैंने एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने बहाल किया। आज लोग ये भी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ, मैं मानता हूँ लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी किया, लॉन्ग मार्च तो आपने भी किया, लॉन्ग मार्च तो पूरे मुल्क ने किया और बहुत ज़्यादा किया। मुशर्रफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च में हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे करता था, इससे बेहतर होते थे, मगर वो निकले नहीं। लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाया करती, ये भी आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती। और ये भी मैं बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता, हमारी हुकूमत चली जाती, मगर मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ अदलिया बहाल ना होती, क्योंकि ये बहाली जो है वो इतना आसान काम नहीं था। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कंट्रोवर्शियल बात सुनना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और दूसरे अगर बहाल हुए हैं ऑन एग्जेक्टिव ऑर्डर, दे नीड एन एंडोर्समेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं नहीं चाहता कि हम क्लैश करें अदलिया के साथ। मैंने कहा था कि हम उनका मानेंगे, उनके ऑर्डर्स हम मानेंगे। मैं क्या कह रहा था कि उनके आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम मानेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, मगर ये बताएं तशरीह कौन करेगा? आप पार्लियामेंट हैं। मैंने पहले कहा था 248 के बारे में, अगर आप समझते हैं 248 नहीं बनता, पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन इदारा, आज चाहे तो बदल सकते। मैं आज भी बता रहा हूँ कि अगर इफ यू वांट टू चेंज, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नॉट द प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुझे क्या इतराज़ है? इफ द हाउस वांट्स दे कैन डू इट। तो
اس لیے میں صرف کہہ رہا تھا کہ آپ, میں نے کل کہا ہے کہ آئی ایم اے ہیومن بینگ, ہم انسان ہیں, غلطیاں آپ نے بھی کی ہوں گی, غلطیاں ہم نے بھی کی. کیا آپ نے غلطیاں نہیں کی؟ کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ نے بھی غلطیاں کی, ہم نے بھی غلطیاں کی. میں نے کہا کہ ٹو ایوری رانگ دیر از ریمیڈی. کوئی ایسا نہیں غلطی جس کا کوئی ازالہ نہ ہو سکے. اگر لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ, وہ کہہ دیں کہ غلط بنتا ہے, ہاں ہم سر تسلیم کرتے ہیں, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ جائیں, آپ کوشش کریں کہ کلیش نہیں آنا چاہیے, میں مانتا ہوں کلیش نہیں آنا, مگر میں یہ بھی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام ادارے جب تک اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے, تصادم ہوگا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہم نے سفر کیا ہے, ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو گنوایا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ ڈیریل ہو جائے سسٹم, اور پھر اس کو واپس آنے کے لیے پھر 10-20 سال لگتے ہیں. اٹس ناٹ ڈیورنگ آور لائف ٹائم. تو اس لیے آئی ول پروٹیکٹ ڈیموکریسی ان دا کنٹری, sovereignty of the parliament, respect the judiciary, and جو بھی ان کی تشریح ہوگی we'll accept it. اور آپ کو پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات جوڈیشری سے خراب ہیں, غلط نہیں, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, مگر جہاں امپیگوٹی آ جائے, میڈم اسپیکر پھر مجھے بتائیں, میں جہاں there is a difference of opinion, let the court decide. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ نہ کرے, let the court decide. We are with the judiciary. اب وہ جو بھی کرنا چاہیں. اور دوسرا, I compliments the leader of the opposition for his magnanimity, کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام تر اختلاف کے باوجود we'll hear the point of view of the leader of the house. I salute. I thank him because this is یہ حوصلہ ہونا چاہیے, یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ ہے, سوورن ادارہ ہے, اور سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ ہے. وی آر ریسپیکٹنگ ایچ ادر, وی آر ریسپیکٹنگ. ہمارا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے, ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں, ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. میں کہ نو, دس از اے ریسپانسبل اپوزیشن. ریسپانسبل اپوزیشن ہے کیونکہ جہاں ملک کا مفاد ہوگا ان کو بھی ملک اتنا ہی عزیز ہے جس طریقے سے کسی اور کو ہے. تو اس لیے میں میڈم اسپیکر, میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کہیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید ہم ان سے اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جب بحالی سے قبل, جب جوڈیشری کی بحالی سے 5-6 دن قبل میں نے خود خواجہ شریف صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا, میں نے خود اپوائنٹ کیا. تو اس لیے میں ان کے خلاف کیسے ہو سکتا, میں نے تو خود اپوائنٹ کیا ان کو. تو اب لاہور ہائی کورٹ کا, تو اس لیے جب ان کو خود ہم نے اپوائنٹ کیا ہے تو ہم ان کے خلاف کیوں ہو سکتے ہیں. اور ہم چاہتے کیا ہیں, اگر ایک جج اوپر چلے جائیں اور ایک نیچے آ جائیں, پہلے بھی ہوتا ہے, کوئی ایسی بات ایسی نہیں, ہم نے بھی کی ہے, ہم نے بھی کی ہیں. مگر صرف یہ میں آپ سے صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ہمارا فیوریٹ نہیں ہے. نہ ثاقب نثار اگر وہ اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے فیوریٹ ہیں, نہ خواجہ شریف صاحب نیچے رہ جائیں گے تو ہمارے فیوریٹ ہیں. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری